Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Današnja tema je malo drugačija, znači radi se o temu holu, ali ovaj shopping nisam obavila ja, već moj suprug, koji se zalaufao malo i naručio dosta toga sa Temua za novi auto, to jest za Teslu koja nam je nedavno stigla, a radi se o modelu Y. Eto dokaz da ne pretjeram sa shoppingom samo ja. Znači ispred sebe imam 20 stvari koje sam morala naučiti kako funkcioniraju i za šta služe jer mi je sve bilo SF. Uglavnom ja sam ga nagovarala i na snimanje, u biti nagovaram ga već 2 dana da mi se pridruži. Jer sam si mislila da bi bilo puno zanimljivije kad bi nas dvoje sudjelovali, pogotovo možda ženskom dijelu publike da dovuče svoju slatku guzičicu tu pored mene i da skupa snimimo jedan mali video, ali ne, on je tako zarameživ, tako da mi se nije htio pridružiti. Eto ništa, ja ću početi. Sve sam naučila, za šta sve služi. Skužila sam i da postoji riječ difuzor koja ima 2 značenja jer je po meni difuzor samo jedno, a to je ovaj tu stvarčica mala iza mene, ali ne, ima i difuzor za auto koji nema istu funkciju, znači izgleda skroz drugačije. Sad bi vam najrađe to pokazala, ali ići ću po redu. Ovako. Da previše ne brljam. Prvo ispred sebe imam, ako nekoga zanima, on je mene pitao na kaj ti ovo liči, pogledaj kak je dobar punjač, uglavnom meni to nešto nije ništa značilo, ali ako se pitate i ako ne prepoznate, inače ovo vam je oblik od Teslinog chargera. Da. Znači ovo je punjač, naručuje 2 komada i za mene i za kćer, da se ne svađamo. Kaj nije to super cute? Ja sam mislila da je to naručio za sebe, ali na kraju je rekao ne, to sam naručio za tebe i Lisu, da se ne svađate. Uglavnom 2 komada, mislim da je dužina 1 metar. Izgledaju kao onako za Teslu super fancy šmesti i cijena za 2 komada je bila 4 eura. Onda druga stvar koju je naručio, neka vas ovo tu ne zavara. Inače ovaj Insta360 One bi ja baš htjela i mislim da je ovo neki znak da ga naručim, ali dobro, nećemo sad o meni. Idemo sad malo na Teslu. Znači ovo vam je inače zaštita za kameru na braniku i izgleda vam ovako. Bože moj, puno lakše mi je raditi za laho. Dobro, vratit ćemo to. Znači, ovo vam je zaštita za kameru na braniku jer se naravno može desiti da se vozite i doleti vam nekakav kamenčić i kaj se desi, razbije vam kameru. Eto, kako bi to spriječili, naručite si na Temu. Znači, ovakve male zaštite koje vam dođu samo 4,5 eura i spriječite takvu katastrofalnu nezgodu. Onda naručio je meni, ko bi rekao, ne šalim se, on stvarno meni svašta naruči. Uglavnom ovo mi je nekakav kao univerzalni držač za mobitel. Ja muku mučim s tim držačima jer mi skoro niti jedan nekako ne paše. Ovo ima više funkcija, ne znam da li vidite, kao može se staviti i ovako kao na kuhinju, na stol, auto, gore, dolje, uglavnom ima više tih funkcija. I cijena mu je bila 3,5 eura. Ima kao i nekakav gumbić. Mi smo to već izvadili van, išli smo to pogledat. Uglavnom meni ti svi nekak držači izgledaju plastično, ali ovaj bi možda čak i mogao biti dobar. Ne znam, vidjet ćemo kad ga namontiram u svoj auto. Ja se nadam da će i meni auto brzo doći, ali mislim da ne bu tako brzo. Nema veze, stavit ću to u zamjenski koji vozim, pa javim dojmove. Onda ovo, sad,
ovo su vam držači za tablice. Ovo je uzeo samo za probu, inače svi znamo da auto ima 2 tablice, ovo je samo za 1 tablicu. Kao inače vam ima nekakav ružan držač za tu tablicu koju ja uopće nisam primijetila, ali on je. I ovo vam se ovako stavit ću još sliku za svaki predmet tu negdje okolo sa strane da vidite točno o čemu pričam, jer mislim da ovo niti jedna žena uopće nije uočila na svom autu taj ružni nekakav držač. Uglavnom kad ovo namontirate stavite tablicu i vide vam se znači samo ove 2 crtice tu gore i dolje. Uglavnom to vam drži tablicu. Ovo vam je rješenje za sve one muškarce kojima je njihov držač tablica katastrofa. Ovo bi moglo biti čak i za žene. Znači ovo vam je nekakva plastična, znači ovo je traka gdje se to zalijepi. Ovo vam je plastična zaštita ili gumena plastična, nemam pojma. Plastična zaštita za felge, da ne oštetite felge. To bi čak mogla reći da je i ovo čak ženski proizvod, jer po meni u ženskom svijetu felge služe samo za jednu stvar, a to je da ih malo okrznete i oštetite. Uglavnom kako se to ne bi dogodilo, na Temu možete vrlo lako naručiti i ovu zaštitu za felge. Meni se to činilo jako malo i onda sam ga pitala kaj ti to ide na sve 4 felge. Rekao je da da i da bi trebalo biti dosta veliko da pokrije, to jest da zaštiti uspješno sve 4 felge. Cijena je bila 4 eura. Ja se ispričavam kad se stalno smijemo, meni je ovo tak nekako smiješno, mislim simpa smiješno, jer su to neke stvari koje ja uopće nisam primijetila u našem autu. Ovo je imao čak i u trojci, ja nisam to vidjela, niti sam skužila. Inače, auti dolaze sa papučicama za gas i kočnicu, on je bar tak rekao, kao crni, plastični, ružni su. A ovo su lijepo fini metalni, znači ovakje i ovako. I onda to raspakirate i samo navučete na tu crnu kao ružnu plastiku i onda imate ovakve lijepe kao papučice za gas i za kočnicu. I znači cijena ovog setića, da vam se Tesla malo upicani, je 6 eura. Ovo mi se čak i čini dosta onako čvrsto i kvalitetno. Ovo vam je silikonska zaštita za bežične punjače u Tesli. Cijena je bila 3 eura. Ovo u trojci nismo imali. Sad, ja ću staviti sliku da ne objašnjavam previše. Znači, ispred sebe imate ovako kao 2 punjača i cijela Tesla je onako, to jest taj dio Tesle je onako kao malo baršunasti. Onda kad vi stalno stavljate mobitel, mi smo staru Teslu imali koliko, 4,5 godine, tako nešto. I uglavnom taj baršunasti dio se onako malo izlizao. I da se to ne bi desilo, evo možete naručiti i ovakvu silikonsku zaštitu koju samo stavite gore i uglavnom zaštitite taj baršunasti dio od izlizavanja. I ovako vam izgleda. Onda kad imate novi auto i kad imate šarafe na felgama, oni su vrlo ružni zato što su srebrne boje. No eto, da bi to izbjegli, naručite i ovakve male poklopce za šarafe koji vam dođu 2 eura. I uglavnom izbjegnete to ružno srebrno i imate ovakve lijepe plastične sa Temua za 2 eura. Sad, ovu stvar smo imali na Tesli, mislim stvar naljepnica, znači 2 naljepnice, 1 euro. Naljepnice za vrata, za suvozačeva i vozačeva vrata, kako bi svi znali da auto snima sa svih 9 kamera i da ne kradu poklopce od ventila i tako to, kako inače ljudi neki znaju, jer ih auto snima. Ovo je adapter jer u Teslu možete uštekati samo USB-C kabel, a ovo je adapter za USB-C u USB-A i dođe vam 1 euro. Sad, ovo vam je zaštita za središnju konzolu. Inače, ne znam da li bi ovo stavio ili ne. Cijena mu je bila 2,5 eura. Ovo je za sve one pacijente koji strahuju od toga da će im se središnja konzola zgrebati. Tako da, eto, ako se pronalazite u tome, možda da date šansu i ovoj folijici.
Da li ste znali da Tesla može imati i svoju vlastitu ladicu? Uglavnom, za 8 eura na Temu možete naručiti i ladicu koja dolazi ispod sica i znači samo ju izvučete i stavite nekakve stvarčice u nju. Samo ne znam koliko će to mom suprugu biti super, zato što kad god da stavi u ovu ladicu, dobro, ako je nešto onako malo, kak bi rekla, teže, to će onak zveckat, a ja znam da sve kaj zvecka njemu ide na živce, tako da, eto, uglavnom ovo vam je ladica za ispod sica koju možete staviti, znači ovako i onda samo izvučite. Cijena ove ladice je bila 8 eura. Ovo je set za popunjavanje rupa između sica i središnje konzole. Ovdje vam ide onaj mali utikač za pojas i uglavnom to vam se ovako stavi između sica i središnje konzole da vam ne padaju unutra nekakve stvari. Mi ovo nismo imali na trojci i koštalo ga je jako puno živaca zato što i meni i Lisi je znalo svašta nešto unutra padat. I onda uglavnom pade nam, ne znam, 2 kune, 2 eura i to ode skroz negdje između sica i on ne može do tog doći i onda mu to stvara jako veliku nervozu jer se to stalno čuje u autu. Uglavnom, eto, da izbjegnete takvu nervozu, naručite ovakav set za popunjavanje između sica i konzole. Dobite 2 komada, ovako su malo gumeno pjenasti kao. Da, ne znam jesam rekla cijenu. Uglavnom, ta 2 komada, to je taj set, vam je 3,5 eura. E sad, ovo vam je inače jedna od, ajmo reći, skupljih stvari, 14 eura i na Temu nazivaju ovo organizator za punjač, to jest za kablove. Samo malo da pokažem, znači dolazi ovako u 3 dijela. Ovaj dio, meni se to ispalo, ovaj dio namontirate na zid. U njega vam ide ovaj tu dio, ovdje se ušteka konektor, a treći dio vam ide na zid, znači pored toga i unutra vam ide punjač. Uglavnom, eto, da ako nemate gdje smjestiti punjač, mi imamo inače punjač u dvorištu, tako da je ovo jako zgodno za tu kao organizaciju. Znači ovdje možete namotati kabel, unutra ide konektor i ovdje ide punjač za samu Teslu. Znači onda imamo isto jedan paketić koji je također bio 14 eura. Radi se o 3 komada, to jest 3 kao organizatora za središnju konzolu u Tesli. Središnja konzola u Tesli je, to jest u ovom modelu, je dosta duboka. Tako da je suprug naručio i ovaj kao set za organizaciju. Ovaj prvi najmanji dio, znači dolazi sa 3 ta dijela koji se otvara, on ide sa donje strane naslona za ruku, a ova 2 idu u ladice koje stoje u konzoli. Inače, ja sam ovo otpakirala i dosta to lijepo izgleda, ne znam koliko se vidi na slici, znači iznutra su onak isto fino baršunaste i jedna i druga ta kao ladica. Znači 14 eura organizator za središnju konzolu u Tesli. Ovako, ispred sebe imam 2 pregrade koji su dosta čvrste za prednji gepek u Tesli. To možete znači sa ovim pregradama gepek raspodijeliti u 3 polja. Dobijete ovakve 2 te pregradice i cijena je bila 17 eura. Inače mislim da je isti materijal ko i gepek. Eto, zgodno je za one koji imaju više stvari u gepeku da si možete to lijepo sve raspodijeliti na 3 polja i da vam izgleda gepek urednije. Ova mala stvarčica od 2 eura su vam 2 mala poklopca za kameru u Tesli. Ne znam da li je ovo uopće onako dobra stvar ili ne,
ali Tesla vam ima jednu kameru koja vam prati kao pogled i uglavnom ako slučajno pogledate negdje sa strane ili ako budete u mobitel, znači oni koji budu u mobitel dobro znaju za šta ovo služi, a to služi za pokriti kameru u Tesli, da ona ne gleda vas, to jest da ju zavarate i da možete prčkati po mobitelu neometano i voziti. Jer inače ako slučajno skrenete pogled, nešto idete tražiti ili po mobitelu prčkat, Tesla vam počne pištat i uglavnom upozorava vas da pratite promet i da gledate naprijed. Eto, to su ti poklopci za kameru. Ko hoće nek naruči, ko ne mora. Ja iskreno ne bi to naručila, ali dobro. Onda za 15 eura možete svoju Teslu malo napraviti sportskijom ili kako se to već kaže. Uglavnom, ovo vam je difuzor. Ja uopće nisam znala da difuzor može značiti i ovo, šta god to je. Uglavnom, to vam se stavi iza da vam Tesla onak malo sportsko izgleda. Inače, sad je tu na našoj Tesli kao rupa, to jest nema ovo tu i onda to lijepo fino nalijepite. Imate ovako tu iza naljepnicu. Dosta lijepo, dosta lijepo izgleda. Dolazi vam ovako fino zapakirano i uglavnom ako si malo hoćete uljepšati Teslu, možete to napraviti za 15 eura. I polako se bližim kraju. Ovo znam da je bilo otvoreno. Evo ga. Trenutno je ovo rasprodano jer očito su svi koji voze Teslu jako alergični na smeće u autu. Ovo vam je pravo malo smeće za Teslu. Znači, meni jako slatko izgleda. U principu to uopće nije loše da ima bilo koji auto. On vam se stavi iza prednjih siceva ispod ekrana i dođe vam 10 eura. Inače, jako zgodno izgleda, nemam pojma koji je to materijal, ali baš je nekakav onako vrlo ugodan. Nije ona baš plastika, nego ko da je onako malo plastika i gumirano. Uglavnom, eto da, jako zgodno izgleda i mislim da mi je ova jedina stvar uspunjač koja je onak baš fora za naručiti. Dobro, ajde, moram priznati da je i ovo jako zgodno. Ovo vam je inače zaštita za prag prtljažnika. Ja sad neću to vaditi van, uglavnom izgleda vam ovako. Stavit ću još sliku, mada oni koji su imali Teslu ili koji imaju, mislim da već po obliku mogu znati gdje se to stavlja. Meni inače jako zgodno ovo izgleda za ljude koji imaju pse i kojima psi onako putuju u prtljažniku, skaču unutra van. Uglavnom za zaštitu tog praga prtljažnika i cijena mu je bila 11 eura. Eto, ovo je isto super stvarčica, uglavnom da vam se to ne izgrebe ili ako imate nekakve oštre stvari kad vadite i stavljate stvari da možete biti bez brige. I to je to u principu od ovog Temu Hola Tesla Edition. Inače nije samo Gordan šopingirao na Temu, šopingirala sam i ja, ali većinom neke stvarčice za studio, to jest za uređenje doma. Najrađe bih vam sad pokazala jednu stvar koja me oduševila onako na prvu, ali neću, ostavit ću to za neki drugi video. Uglavnom, naručila sam i ja hrpu toga za uređenje doma, tako da ukoliko vas i to zanima, ostanite na kanalu. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Tesle i ovog hola, ja ću vam uz pomoć supruga sve vrlo rado odgovoriti, staviti linkove i odgovoriti na sve što vas je zanimalo. I to je u principu to. Eto, ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte, šerajte i naravno pretplatite se. A mi se vidimo u idućem videu. Bye!